Rabbi ilahi kullana anta sami'u du'ana waftah alaina qalbana bil ilmi nawwir sadrana wa bijahika Allahumma wa bifadlika qdi duyunana wa bihilmika amhu dhunubana wa bi'izzika hdi qalbana Rabbi ilahi kullana anta sami'u du'ana waftah alaina qalbana bil ilmi nawwir sadrana wa bijahika Allahumma wa bifadlika qdi duyunana wa bihilmika amhu dhunubana wa bi'izzika hdi qalbana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa husnal khitam 'inda intihai al-ajal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita sekarang natrub min fadilati syekhina untuk yashrah kalimat li Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifa'i Al-Kabir rahimahullah ta'ala waqad sasirrul azim, supaya kita bisa nastafid dari al-waridat yang datang kepada beliau tentang hadis baginda Nabi SAW ini, dan juga pada penyamana kalam azim min Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifa'i Al-Kabir. Jadi pada penyamana pula ingin mengenalkan kembali beliau dekat para jurnalis saja. Beliau kan itu ternyata abada selama 5 tahun tak abada ke Abdina. 3 hari yang lalu abada ketika kami ada semacam sedikit perdebatan sedikit tentang thariqah. Beliau ada bu Abdina. Kau guna kau yang tahu sehingga beliau mulai nambah Korea kasih Abdul Qadir Jalani ki amba beliau dari agar abah tang abarnya saya mancar ke atas laki kasih Nabi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mana mbak bini kok mbak bini umina abi Arya kasih Abdul Qadir Jalani. Mana umina Sufyan tibi saya rasa Kabul Qasim Al-Junid rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa bersambung kepada orang-orang yang bersaleh. Nastafid min hadratihi al-kalimat at-thayyibat al-mubarakat likai takuna al-manfa' akthar. Amin. Mudah-mudahan dengan kata beliau, dengan berkat bersihnya hati kalian semua, hati para panjenengan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una waj'alna bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma ij'al qulubana tasiru ila
إلى حضرتك بلا شقاء ولا تعب يا رب العالمين. اللهم اسلك بأرواحنا إليك خذ بنواصينا إليك ودلنا آمين. عليك ولا تقطعنا عنك بمواضع الذنوب ولا تحدثنا بقبائل العلوم واغفر وارحم وتجاوز عما فعلنا إنك أنت الأرض الأكرم. أيها السادة الحضور، أيها الأساتذة، أيها المشايخ، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ووفقني وإياكم لكمال طاعته. السيد الشيخ عبد الواسع حفظه الله لسانه لسان محب، يعني صدقوه فقط في الحب، أما في باقي الأشياء أحيانا يلبسنا ثوبا أكبر بكثير مما نحن عليه. نسأل الله العفو والعافية. Beliau ada Bu Arewasi mengatakan ngagi guru recep pati kening bar saja. Area anu yang pokoknya mon abentar lebih. Jadi dari orang jatuh cinta yang ngaji ya. Kadang lebih, kadang abri angkui kangko, saya tak sedeng kesengko. Jadi raja gelu, mon apanya angkui saya ngaji guru kok ngerti dari begitu. Kok ngerti raja putih nyeburi kok ngerti. Jadi raja gelu kalau biru yang lebih kangko. Jadi kok apanya tak angko ngerti. Cek pati kening perjanjian kecuali mon masalah cinta, kok perjanjian ya. العبد أيها السادة له 5 حقائق. الله. هل أنا شرحت هذا قبل هذا؟ لا. أول مرة. لا. العبد أيها الأحباب الكرام له 5 حقائق. حقيقته الوقت، وحقيقته الروح، هذا اثنين مرتبط مع بعض. والروح لها 3 أوجه أيها الأحبة سأتكلم عنها. وحقيقته الفكر، ماذا يفكر، وحقيقته الشعور، وهذا الشعور في القلب، وحقيقته الواقع. هذه 5 أشياء أيها السادة لا ينفك عنها عبد من عباد الرحمن. الغافلون والعياذ بالله، الفساق، الجهال، المبتعدون، الضالون لا يشعر بهذه الحقائق ال5. السبب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما قال على أعينهم ربنا تبارك وتعالى، قال على قلوبهم، لأن العين أيها الأحبة قد تبصر وقد لا تبصر. نعم صح، في عين عمياء والعياذ بالله. أما القلب أيها الأحبة موجود ولكنه أعمى والعياذ بالله. هذا أخطر وأشد من عمى الباصرة. Beliau menyampaikan bahwa hakikatul abd 5 asya. Diri kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ada 5 perkara hakikatnya. Yang pertama, hakikat itu al-waqt. Nomor 2, hakikat itu ar-ruh. Nomor 4, kan itu hati al-qalb. Nah, nomor 3 al-qalb. Sebentar. هذه الثلاثة، نعم. الروح والقلب والسر شيء واحد. نعم. هلا هذا واحد، هذا اثنين، كله هذا اثنين. نعم. بعدين nomor 1 al-waqt. Nomor 2 al-qalbu. Sekali mah al-qalbu nikah bisa kocak roh, bisa kocak sir. Ada 3 martabah. Nomor 2 nomor 3 ada 3. أيوة. نعم. Nomor 3 al-fikr. Nomor 4 al-rabi' الشعور. perasaan. نعم. Nomor 5 al-hasil. نعم. Daripada beliau, manusia gak dinto tanpa hati kan itu masalah. Karena penilaian utama dari Allah Subhanahu wa taala kan itu qulubul ibad. Sehingga mana bi ate kata bisa bersih melarangkan kui naik derajat ya juna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kan itu ada kui dalam Al-Qur'an kalla bal
Rana terus ala qulubihim wa laysa ala ghairiha ayunihim as-sadim la. Kan itu saya nilai Gusti Allah melaan ateh ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menebi mata ka itu melak saja. Tapi banyak yang tidak bisa melihat. Tapi banyak mata tak bisa melihat tapi hati melak ka itu tangki aja Gusti Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika hati kita sudah buta, maka sama sekali tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. الوقت أيها الأحباب سر من أسرار الله تبارك وتعالى لا يدرك حقيقته إلا الله. طبعا ربنا عز وجل ليس عنده وقت، ليس عنده زمان، ليس عنده مكان، ليس خارج هذا العالم وليس بداخل العالم كما تعلمنا في عقيدتنا. فالله عز وجل إله حق فرد صمد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الإله. Waktu ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tak ada saya ngawningi waktu hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri ini saya pun bahasa Indonesia berpacu dengan waktu. Kita tidak tahu hakikat waktu itu yang mana. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu itu sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu sama sekali kepada waktu itu. Karena waktu adalah khalqun min khalqillah Subhanahu wa taala. Kemudian mana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kan itu tetap akidah yang telah diajarkan kepada kita oleh pendahulu kita, yakni laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menyamai atau ma'atanin dekat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, karena selain mencipta sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Dia yang mencipta. من أسرار هذا الوقت لا يستطيع الإنسان أن يدركه. لاحظ يا سيدي، امسك الوقت، امسكه لو دقيقة واحدة، امسك الوقت، لا تتحرك يا وقت. ممكن الساعة تتعطل، انتهت البطارية، انتهت الصلاحية، خربت، تتعطل. أما الوقت لا يتعطل، مستمر أيها الأحبة. طيب، ما هو دوري أنا بالنسبة لهذا الوقت؟ الوقت أنت. إذا انتهى الوقت يعني ماتي الإنسان، خلاص انتهى كل شيء. إذا أنت الوقت أيها الإنسان، أيها العبد. لذلك ساداتنا الصوفية كبار أهل الله ماذا قالوا رضي الله عنهم؟ قالوا الصوفي ابن زمانه ابن وقته. هذه الساعة أنا ابن الآن. سئل أحد العارفين كم عمرك؟ قال الآن. الله الآن عمري. واحد آخر كم عمرك؟ قال 5 سنوات. يا شيخ أنت عمرك 70-80 سنة. قال تبت من 5 سنوات. الله. أوقات أيها الأحبة يفكر بالوقت فقط. Jadi kata beliau bahwa di antara tadi kan beliau berkata bahwa waktu itu rahasia daripada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kenyataannya kita tidak bisa menemukan waktu itu sendiri, walaupun waktu itu kita sudah dapat jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini bisa menemukan waktu, coba pegang waktu itu. Kita mampu tidak pegang waktu? Tidak mampu. Pas teku ada tanggung jawab. Siapa yang menjamin bahwa itu waktu Anda? Jadi bagaimana untuk menghubungkan waktu itu sendiri dengan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Jadikan diri kita ini sebagai waktu. Waktu taat kepada Allah, waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anta al-waqt wal waqtu anta. Jadi kamu itu sendiri adalah waktu untuk diri Anda sendiri. Bertaat kepada Allah, beribadah kepada Allah, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang sufi, para ulama sufi mengatakan as-sufi ibnu waqtihi. Yang di antara definisi atau ta'rif sufi, orang tasawuf nikah katina apa? As-sufi ibnu waqtihi. Orang sufi nih, kemana kita nih lakar mengaku sebagai sufi, ibnu waqtihi, orang yang mampu menggunakan waktunya di saat itu
setelah itu dan seterusnya. Bukan sufi, kok sufi. Terus apalah komen setia? Ketika istaf'al an, yani taf'al ala mukhalafatillah, lasta sufiyan. Kamu itu bukan sufi. Sufi itu ibnu waqtihi. Di setiap waktunya dia tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebagian ulama dulu yang ditanya, kata beliau, "Kamu umruk 5 sinin." Padahal wa umruhu fawq 60 fawq 70. Ketika ditanya, "Loh, Anda ini sudah tua, kenapa Anda mengatakan umur Anda itu masih 5 tahun?" Karena yang betul-betul aku bertaubat kepada Allah baru 5 tahun. Kini kau umur sampean. Ketika sampean bisa menggunakan waktu itu sebaik-baiknya, kini kau umur sampean. Ketika Anda tidak bisa menggunakan waktu Anda itu sama sekali, berarti Anda itu lebih baik tidak ada sama sekali. As-sufi ibnu waqtihi. Ketika ditanya sufi lain oleh sebagian orang, yani kamu umrah al-an, al-yawm. Artinya baru sekarang saya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehari sama 26 saya akan dia itu muqassir kepada Allah Subhanahu wa taala. واحد آخر من أهل الله قيل له كم عمرك؟ قال لشيخه منذ تعرفت عليك يا شيخ هذا عمري منذ تعرفت عليك. Sebagian ditanya lagi, ya, jadi seorang guru bertanya kepada muridnya, "Cong, berapa umur ban Cong? Kenal keajunan kadin to umur tidak?" سيدنا ابن المبارك رضي الله عنه يقول: يا ابن آدم إنما أنت عدد كلما مضى يومك مضى بعضك. نعم. Sayyidina Ibnu Mubarak min as-salaf as-salih rahimahullah taala, Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah taala wa radhiyan. Kadin to mana aidil kalam muna. Ya ibn Adam innama anta adadun. Wahai manusia, Anda ini adalah bilangan. Jadi umurnya berapa kamu itu? 10. Jadi Anda ini waktu itu sendiri, bilangan itu sendiri. Setiap umur Anda bertambah, maka jatah daripada bilangan itu berkurang. Idzan qada yawmuka qada ba'duk. Ketika setiap hari kita lalui, 2 hari kita lalui, saat-saat kita lalui, berarti sebagian kita tanpa kita sadari atau kita sadar sudah diambil jatahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adbarta 'anid dunya wa iqtarabta min al-akhirah. Apakah Anda ini bisa menjauh dari Allah, mendekat kepada Allah, atau Anda semakin jauh daripada akhirat? سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: صحبت الصوفية 20 سنة استفدت منهم في شيئين. ما هما؟ قال: الأول الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعه. الثاني قال: نفسك الأمارة بالسوء إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. Imam besar kita di dalam fikih, Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu warḍah, pernah berkata, ini ke Imam Syafi'i sendiri, sahibtu sufiyan. Jadi aku berteman dengan orang sufi, artinya orang-orang wali, orang-orang yang sibuk zikir kepada Allah Taala, dan aku mendapatkan 2 faidah daripada pertemananku dengan orang sufi. Yang pertama tentang waktu, bahwa bagi mereka, bagi orang sufi itu al-waktu kasayf, illam taqta'hu qata'ak. Jadi waktu itu seperti pedang, ketika kita tidak bisa memutuskan waktu itu dengan amal soleh, maka waktu itu akan menyembelih kita dengan hal yang tidak baik. Yang kedua, an-nafsul ammarah. Kita ini punya nafsu. Ketika kita tidak bisa menggiring nafsu kita ke jalan yang benar, maka dia yang akan menyeret kita ke lembah yang tidak baik. وألف مولانا العلامة الدكتور عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله كتابا كبيرا سماه قيمة الوقت عند العلماء. قيمة الزمان. لا، قيمة الوقت. قيمة الزمان. زمان عند العلماء. نعم. الوقت والزمان واحد. أيوة نعم. نعم. نعم سيدي. Ada ini syekhukum atau syekhikum. شيخ شيوخنا. نعم. Gurunya guru beliau
Syekh Fadilatul Syekh Abdul Fattah Abu Buddah rahimahullahu taala sampai menulis satu kitab namanya Qimatuz Zaman 'indal Ulama, mengajarkan kepada kita bahwa betapa harganya waktu itu untuk kehidupan kita. ما هو الوقت أيها السادة؟ هو أنت. من أنت؟ أنت العالم بأسره، أنت الكون. كيف تدعي أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ Jadi ketika ditanya waktu itu apa, kamu ini waktu. Kamu itu sendiri adalah waktu. Kamu merasa bahwa kamu ini adalah bagian dari sesuatu yang sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi apabila Anda bisa memanfaatkan waktu itu sendiri, maka di dalam diri Anda ada sesuatu yang sangat besar. خلق الله تبارك وتعالى هذا الكون كله من أجلك أيها الإنسان. Wallahi, semua ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. Semuanya ditaskhir, ditundukkan oleh Allah untuk kita. لك أيها الإنسان، لك. Kepada kita semua. لاحظوا أيها السادة، المخلوق الوحيد المكرم على الله تبارك وتعالى بني آدم. Coba kalau kita pikir bahwa yang dimuliakan dengan secara oleh Allah, terang-terangan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan adalah Bani Adam dalam firman itu. أكبر دليل أيها الأحبة، أكبر دليل الكون كله إلى فناء والإنسان إلى بقاء. Coba selain keterangan Allah dalam Al-Quran, misal qauli ta'ala itu walaqad karramna bani Adam, nah, aku muliakan manusia itu. Dalil lagi secara akli, secara dalil akli, coba dipikir. Yang lain itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain untuk kepentingan Bani Adam di dunia. Tengpon depak waktona tak ada kapi Gusti Allah. Kadima keterangan dalam Al-Quran dan hadis yang mengatakan yang lain itu akan menerima tentang baqa, yani khalidin, mukhalladin. Mana? Mutakin manusia ini kan. Jadi manusia ini kan luar biasa. Tidak bisa kita menyia-nyiakan diri kita sendiri. Kita harus betul-betul di dalam berkhidmat kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan waktu kita. انظر هذا الكون العظيم الكبير الذي لا يستطيع العقل البشري أن يحصيه. أشجار، أقمار، نباتات، أحجار، مياه، طعام، شراب، كل سيفنى وسيبقى ابن آدم. Semuanya akan hancur pada masanya, pada waktunya. Siapa yang diberikan keistimewaan baqa oleh Allah Subhanahu wa taala, baqa secara makhluk ya, hanyalah Bani Adam. Yang lain akan hancur pada masanya. Keben, kajuan, seindah-indah bagaimanapun alos bakal hancur pada masanya itu. إذن الوقت أنت أيها الإنسان اقطعه بما أمرك الله تبارك وتعالى به. Maka waktu itu adalah kita. Kita harus berusaha, terus belajar, berusaha untuk bisa meretas atau melalui waktu itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. مولانا ابن عطاء الله السكندري أدرك المعنى رضي الله عنه تماما فقال: ما من نفس تبديه إلا وله فيك شأن يمضيه. Sayyidina Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah yudrik dengan nyampok pikiran tentang waktu itu sendiri, sehingga terpurai untaian kata yang sangat indah yang ditulis oleh beliau di dalam hikamnya itu. Apa namanya nafsun, ما من نفس هذا النفس نعم. تبديه يعني تظهره يأخذه يعيده إلا وله فيك شأن يمضيه. Tidak ada satu nafas pun yang keluar masuk ke dalam diri kita kecuali di sana akan mengandung nilai tersendiri, yang mana nilai itu disesuaikan dengan
apa yang terlintas, apa yang kita lakukan setiap kita menghirup dan mengeluarkan nafas kita itu sendiri. قلبك تبارك وتعالى في أطوار وجعلك في أسرار، وإذا فهمت عن الله تبارك وتعالى سيفتح عليك الأنوار، ولكن أغلق هذا، أغلقه لا نحتاجه، وافتح هذا. Maka kata beliau, kita ini kan diputar oleh Allah Subhanahu wa taala, elik-elik, mulai kana remaja, sepo nikah, sampai bahkan Gusti Allah Subhanahu wa taala buka alam-alam nur kebahagiaan. Dibuka bagi Gusti Allah, ya nur. Dibuka, tapi beniki nikah tocunah teguna beliau tetap jaga hati ababan, jaga hati kaintoh tocunah, tak ada kecuali bersih hati supaya hati kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. هذا فيه الشهوات، هذا فيه الغفلات، هذا فيه المغريات. كل مكان أيها الأحبة فيه فتن، كل مكان تذهب إلى السوق تشتري طعام لأولادك مليء فتن، تأتي تروح دائما فتن. هذا أغلقه، ليس أغلقه يعني نعم. افعل هكذا وتأتي السيارة يموت، لا، ما ليس هذا المعنى. طيب وافتح هذا، خلي علاقة القلب مع الله تبارك وتعالى. كل هذا الوجود أيها الأحبة كله فناء. Buka hati kita, mata hati kita ini buka. Menabi nikah seharusnya dipejamkan, dalam arti jangan biarkan jelalatan, karena kita tak lepas fitnah semakin terang pasar, terang embor, terang gajah tusa nyerecet kayak banyak. Jadi ini harus kita jaga dan buka hati kita ini, karena hati dan bahagian kain toh tetap sepaling nilai serang ajuna Allah, jadi menjadi penilaian utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. يذكر على سبيل النكتة والدعابة. Nah, شيخ من المشايخ kain toh ajarnya sekejap. واحد من المشايخ معه سبحة في الطريق، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، فمرت امرأة جميلة، شيء ظريف شيء ظريف شيء ظريف. Jadi mana apa mak beliau ada buka hati nawan. Pejamkan mata, artinya jangan digunakan untuk maksiat. Karena kalau hatinya tidak terbuka, artinya tak baik ke Gusti Allah. Dan pun beliau pada Syekh kanito, saya maksudnya dengar bahagian mungkin. Ajalan Syekh mitlana mungkin. Mitliana. Jadi nego tasbih elorong. Ya Rabbi. Pada orang bini lewat ratin. Pas dari ya Latif jangan pahau balik sana. Majai gendeng, majai retin pahau balik. Ketika itu ketika yang dibuka hanya mata, hatinya tertutup, maka panik bisa ubah. هذه الحقيقة الأولى في العبد. الحقيقة الثانية روحه وقلبه وسره ونفسه، حتى النفس شيء واحد ولكنها في معاريج. Ini yang pertama tentang waktu, yang kedua tentang roh, qalbi, sir, nafas. Kan itu mana ada tingkatan-tingkatannya. وكل هذه الأربعة أيها الأحبة تتحدث عن الباطن، ليس لها علاقة بالباطن. Ini yang empat, roh, fikir, sir, nafas. Kan itu semua mengungkapkan tentang isi hati. والروح أيها الأحبة من عالم الأمر لا يعلم حقائقها إلا الله، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أكبر مفكري العالم أيها الأحبة اليوم وضعوا الإنسان قبل أن يموت ب10 دقائق في لوح زجاجي وراقبوه بآلات وكاميرات تصوير عالية جدا جدا، ما استطاعوا أن يحصلوا على نتيجة أبدا. Jadi roh ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pada hakikatnya yang mengetahui tentang roh itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di masa sekarang ini pernah terjadi, kata beliau, penelitian khusus tentang roh. Jadi jangan kedokteran area berapa jemaki berapa saat lagi mati. Bakal mati. Sahabat nang tabung kaca guzas di Irakib yang diteliti apa sebab kematiannya area. Buat benda apa kemarin Pak Harron ya? Temu tak ada dari abad ya. Tak bisa bentar. Tak bisa. Ini sir yani lillah subhanahu wa ta'ala.
القلب سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه ولا يقصد العارفون بالله القلب هذا الذي فيه الدم لا يقصدون هذا المعنى أبدا. Mana sen nomor 2 kaito di antara bagian-bagian yang kedua adalah qalb. Sekali dinamakan qalb karena sering dari saking banyaknya likatrati taqallubihi. Kaito alik balik mira biru celang pote. Kaito nyamin ate karena alik balik melolok. Makin decen, makin manis, makin sedap macam-macam. Kaito qalb sehingga mana benar-benar kiru beliau. Nah, terakhir kenapa dia beliau gitu? Hah? Engki di mana benih saya maksud lah, benih saya maksud hati ini kah jantung ini ke benih. Tiga mau nikah kan tasir sama sekali. Jadi dikatakan bahwa di situ juga rahasia Allah karena saya kocak ate pada qalb di dalam yang ditanyakan itu bukan yang ini, bukan yang jantung ini bukan. النفس أيها الأحبة هي الدرجة الأولى في العبد والنفس أيها الأحباب الكرام تختلط بالشوائب تختلط بالآفات تختلط بالأمراض. الروح صافية. الفرق بين النفس والروح أن الروح دائما في صفاء ما يمكن أن تدخل عليها الأرجاس والأدناس أما النفس ممكن. Nafsu ini katanya yang paling penting untuk dikhidmah, untuk dijaga, karena ini yang bisa bercampur dengan segala macam apapun di dunia. Bisa jelang, bisa pote, bisa acem, bisa pae, nikah nafas. Mana ruh betul-betul suci. Betul-betul suci. Jadi nafas ini yang harus kita rawat, yang kita harus ajak terus ke jalan Allah Subhanahu wa taala. طبعا لها 7 مراتب ليس الآن نذكرها يعني تحتاج إلى شرح أيها الأحبة إن شاء الله ولكن اعلموا أن لها 7 مراتب. Ini sebenarnya ada 7 tingkatan katanya. Sebenarnya kasipul kini kebiasaan kezinan lagi. Jadi mana sab'a maratib ini mana kecere tamakan saja kita cukup waktu nanti lain kali. الأخيرة منها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية وهذه أنفس الأنبياء. Yang terakhir kata beliau tentang pembahasan apa yang ada dalam diri kita ini yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala adalah al-mutmainnah. Yani nafsul mutmainnah di mana nufus al-mutmainnah ini adalah nufusul anbiya. ثم أيها الأحبة هاتين حقيقتين من حقائق الإنسان يوجد من وجه آخر له 3 حقائق. Ini 2 hakikatnya manusia, al-waqt war-ruh atau al-qalb sir. Ini 2. Ada hakikat manusia itu di 3 perkara yang lain yang akan kita sebutkan ini. نعم. أنت تفكر دائما الفكر لا ينقطع أيها الأحبة حتى في النوم لا يمكن أن يتوقف الفكر الدليل أنك ترى المنام وتحفظه وفي الصباح ترويه. Jadi kata beliau yang nomor 3 adalah fikir. Fikir ini tidak pernah putus. Apa yang manusia ini masih mikir sampai nengi tedung ini mikir. Mak bisa mikir tedung. Ya, dalilnya ketika Anda itu bangun, Anda bisa menceritakan apa yang Anda lihat ketika tidur. مكانه العقل. مكان هذا الفكر العقل. Tempatnya pikir itu di dalam akal. طب لو أتينا بعقل هذا الخروف أحيانا يؤكل صحيح؟ نعم. ولذيذ نعم. نعم. ماذا نجد فيه؟ نقطعه 4 قطع ندخل إلى الداخل ماذا يوجد فيه؟ أين الذاكرة؟ أين الحافظة؟ نعم. أين هذه الأشياء التي نعقلها أيها الأحبة في حياتنا اليومية؟ ما تستطيع أن تصل إليها إلى حقيقتها. إذن الفكر محله العقل. Fikir ini tempatnya di akal katanya. Akal itu juga rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpikir ini di mana? Di akal. Akal itu apakah otak? Bukan. Bukan otak itu bukan. Jadi kalau kita kita kan sering makan otaknya kambing. Nyaman otaknya kambing. Tapi ketika ini ya mana hard disk atau dzakirah memorinya ini kambing ini di mana ini? Tidak akan kita pernah menemukan itu karena tempatnya pikiran itu di dalam akal dan akal itu sir min asrarillah subhanahu wa ta'ala. ثم الشعور. Nah,
ثم الشعور أيها الأحبة، كل إنسان له مشاعر تختلف عن الآخر، ولا يمكن أن تتطابق هذه المشاعر مع بعضها البعض. نعم أنا أحبك وأنت تحبني، بس لا يمكن أن يكون حبي مثل حبك وحبك مثل حبي، لا يمكن. Yang keempat katanya, فرحك كذا، كله مختلف أيها الأحبة. ini termasuk hakikatul abd yang nomor 4 adalah syu'ur, perasaan. Perasaan nikah, subhanallah, termasuk rahasia besar daripada rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tak ngawoningin hakikatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun itu ada di dalam diri kita. Contoh di dalam masalah cinta, ingki panjenengan senang kata gue senang ke sama dia. Tapi apakah kita ini tahu berapa kadar cintaku dan cintamu itu? Tak pada betul. Berapa juga perasaan sedih dan panjenengan, sedih dan gula, tak karena berempat. Ini kata orang kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau sedih malam 5 kali, engkau beri perak 5 kali, mungkin biar gula. Tidak ada yang tahu. Nah, ini pun kedua pun pelengan, apa boleh miliaran manusia kesal bersyukur semua. Qultu lahum yani baini wa bainak mahabbah, yani al-mizan ghairu sawa wal huzn ghairu sawa, faqat ana wa anta ithnin nafar kam bil malayin al-insan. وحبك لأخيك المؤمن هل مثل حبك لزوجتك؟ cinta kita kepada sesama mukmin apakah sama dengan cinta kita kepada istri kita? Tidak sama. اسمه حب. Sama maknanya cinta. حبك لولدك، Cintamu kepada anakmu, حبك للمال، حبك kepada للدنيا، harta, kepada dunia. كله حب ولكن الشعور مختلف. Semua cinta tapi rasanya tidak sama. حبك لله تبارك وتعالى، حبك لرسول الله، اللهم حبك ارزقنا. للصالحين مختلف. لا يمكن تقارن هذا الحب بهذا الحب. Tidak mungkin bisa dibandingkan cinta ini dengan cinta itu, apalagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholihin. وهذا الشعور أيها الأحبة يتصل بنا عبر مخالطتنا لبعضنا البعض. أنا أشعر بك وأنت تشعر بي وهكذا. Asy'ur atau perasaan ini, rasa ini bisa berkembang dan tidaknya ini banyak karena ikhtilat kita, berduduknya kita dengan yang lain. Ketika sering duduk dengan seorang syekh misalkan, dengan tidak sering itu tidak akan sama perasaannya itu. ما هي آلته أيها الأحبة؟ في الكون يوجد أمواج لا نراها. العلماء الفيزياء يقولون عنها أمواج كهرطيسية. كهرطيسية يعني مثل الكهرباء. نعم. لا نراها أيها الأحبة، موجودة في كل الكون. frekuensi. أيوة. كيف نتعامل معها؟ أيها السادة الكرام، كل إنسان قلبه مثال الستلايت. عرفتم الستلايت؟ نعم. أيوة. شوف توجه في شعور بيني وبينك الآن، اتصل الشعور. Koneksi. نعم. Koneksi. هكذا سيدي. Sambungannya syuur atau rasa ini kemana? Karena syuur atau rasa ini menebi ikala dari budi pada ban pada ban satelit. Ini bisa menerima apa saja sesuai menghadapnya. Pengadap kasa nikah isin apa? Itu berkasa nikah pun perasaannya kenika. Napa boleh sebelumnya? Kita kasih saya dibuaki Gelombang frekuensi. jadi ada gelombang frekuensinya. Beliau tidak hanya bicara kitab tapi juga di ilmu fisika. Ini kenapa? Hah? Ilmu apa ya? Fisika. Ilmu fisika kan itu ada frekuensi yang dimana frekuensi itu tergantung ya hati kita ini mau dihadapkan kemana. Receiver. Receiver tergantung sinyalnya mau dihadapkan kemana, bukan sinyal tapi ininya mau dihadapkan kepada Allah, mau dihadapkan kepada dunia, mau dihadapkan. Jadi syuur itu dari sana. آخر شيء أيها الأحبة الفكر والشعور ينتج الحاصل الواقع. Pemikiran dan perasaan itu akan melahirkan sebuah hasil. فكرنا قبل قليل أننا ينبغي أن نجتمع بالأحباب، شعرنا بأنهم ينتظروننا، حصل اللقاء. Seperti saya tadi, saya merasa saya akan berkumpul dengan Jalsatul Majani, dengan orang-orang yang saya cintai, kata beliau. والله Jadi- أفضل وأعظم المجانين. Paling afdal orang yang gila macam. Jadi saya berpikir
rumah di area jalan ada sak berapa jauh sekian ki buruki apa yang saya dokter beliau tak sehat beliau kengkun pikiran. Jadi karena ada rasa dan pikiran maka di situ ada hasilnya apa? Kita betul-betul berkumpul di sini. لابد أيها السادة لابد أن يتفق الفكر مع الشعور والشعور مع الفكر، وإلا إذا واحد خالف الثاني ستكون النتيجة خاطئة. Jadi pikiran dan rasa itu diusahakan sinkron. Kalau tidak sinkron, error. jadi akan menyebabkan error. Artinya tak bisa bentar. Salbut bisa. نعم. طيب ما حاصل هذا الكلام أيها الأحبة الذي الآن نصف ساعة أو أكثر نتكلم عنه؟ ما حاصله؟ Apa hasilnya daripada pembicaraan kita ini? يا أيها الصوفي المكرم Amin ya Rabb. Allahumma ja'alna minhum. أدرك وقتك واخرج عن شعورك واخرج عن فكرك واتصل بروحك بالعالم الأعلى. هنالك عوالم أيها الأحبة سفلية شهوانية، هنالك عوالم علوية ملكوتية. فاخرج عن جسمك واخرج عن فكرك واخرج عن وقتك واخرج عن كل شيء يتعلق بك واتصل بذلك العالم الروحي العلوي حتى تعلو وتحلق. ساداتنا رضي الله عنهم يقولون لم يكن للنبي معراج واحد صلى الله عليه وسلم بل هي معاريج يعرج بها صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى في كل دقيقة كل ثانية كل وقت هو مع ربه سبحانه وتعالى. Jadi apa hasilnya kita ini berbicara tentang hati, bicara tentang ruh, berbicara tentang waktu, berbicara tentang syuur, berbicara tentang fikir. Hasilnya apa? Yang bisa kita ambil manfaat daripada ini semua. Gunakan waktu kita ini sebaik mungkin. Pakonik, jangan menurut pakonik aba nikah ke alamil ulwi, ke alam para malaikat. Kita hidup di alam sufli, di alam bawah, di mana di sini banyak syahwat-syahwat, banyak keinginan-keinginan yang bisa menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Tikel beten berdekat dintoh, tapi pakonik ate ka dintoh dekat alamul malakut al-a'la, alam malaikat, supaya aba ka dintoh bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kula ajunan oning bahwa beliau kaiton mi'raj sekali. Tidak, kata beliau, seperti yang diterangkan oleh para sufiyah, mi'rajun Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa biwahid, yani laisa bimarrah, walakin marrat adidah. Bahkan setiap saat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mi'raj dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam arti hati beliau tidak pernah lepas daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun jasad beliau ada di antara kita, di atas bumi ini, di antara syahwat, di antara keindahan-keindahan dunia atau fitnah-fitnahnya dunia bahkan, tapi hati beliau selalu bersambung, selalu bermikraj kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bisa teladani dari apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dicontohkan oleh para auliya salihin. Ala tara anna jismaka sijnuka war ruhu latifah. Kita coba pikir, roh kita ini bisa terbang kemana-mana, sedangkan jasad kita ini adalah rumah tahanan, sijin. Jadi jangan tahan roh kita itu, biarkan roh kita sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketahanan. Manakala roh kita tidak bisa bersambung kepada Allah, berarti kita telah zalim menahan atau mengokong roh itu di dalam diri kita. Lidzalik as-sufi al-haqiqi zahiruhu ma'al khalq, batinuhu ma'al haqq. Maka yang dinamakan sufi al-haqiqi, hakikatnya orang sufi itu jadi badannya ini biasa bersama kita, tapi akhirnya melolok sambung dari keajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. اللهم اشرح صدورنا لمعرفتك، اللهم اسلبنا منا وارزقنا الفناء عنا يا ارحم الراحمين، وصلنا بالملأ الاعلى يا اكرم الاكرمين، واجمعنا باشياخنا ظاهرا وباطنا احياء وميتين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي واله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عني كل خير، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. طيبناكم كثير سامعونا. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.